আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আছি বর্তমানে জিয়া উদ্যান সংসদ ভবন, ওই শেখ জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই আছি। তো আমরা এখানে একটা সঙ্গীত গাবো সবাই মিলে, ঠিক আছে? তু শাহে কুহবা তু জানে জানা, তু শাহে কুহবা तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताबे तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, निकाले तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, निकाले तेरे जवाब तेरा।